Okay, hirap pa parang siya na nakasobrang sa ng lemon. Simeon, inbound. Nagkalang lumasan. Pinagmay ka sa Reno. Good ball. Pinagalaga ni Jason, top goal. Percy, wala. Iligor. Simeon. Nice, ball. Good ball. Niyayakap. Niyayakap ni Gio. Foul. Gio. Orange shoes. Benitez. To the ball. Proud mother and father is watching in the corner. Sino ni Jason that ball? Wala. Benitez. Yay! May video mo na kay mama mo, boy. Video mo. To the ball. Pinako ni Domingo. Napakabilis. Sinot. Wala. Nakuha ni Villamor. Dalamelo ball. Casareno. Apa Black Mamba, the yellow shoes. Shoot. 3 points. Wala. Oh. Two points by Apa. Casareno, tinira. Walang foul yun. Ano ba naman yan? Ano yan? Duguan na ba ang mag-foul, boy? Kapoy ka saboy ah. Kakabsutan. Pinasa kay Casareno. Ruby, step back. Tira ng bus. Wala. Foul by the Black Mamba. Dribble the ball. Up. Pinasa kay Villamor. Naga. Okay, Prince. Dribble the ball, Prince. Okay, nagawan. Kanil bola. White ball. Pinasa kay Domingo. Backing court na yun. Rel, ano ba naman yan ah? Kian. Nay? Nakuha ni... Jordan, Benitez. Pinasa kay Domingo. Tumel Duas. Wala. Nakuha ni Villamor. Crossover. Villamor. Okay. Hindi siya sa gawas. Benitez. Ang boundary. Abap. 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 Binabagbag. Tumira ng bus. Wala. Kian. Butu. Wala. Abap. Audience na.